बंधुगण आज वीडियो माध्यम जानिबा जे माँ लक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्ति हेबार अच्छी आपणकर भाग्य बदलवाक जाऊँगी आपणकर दुर्भाग्य सौभाग्य परिणत होगाकू जाऊँगी आपण करोड़पति होगाकू जाउछंती ताहाले ता पूर्वर ही भगवान आपण को यही 21 संकेत देइथांती। आम आखपाखरे आम चतुर्पार्श्व प्रतिदिन किछि ना किछि घटना घटी थाए किंतु आमे समस्ते घटना प्रति ध्यान देई न थाउ। तेबे धार्मिक मान्यता अनुसार यही सब घटना माध्यम केते गुड़िक आमको शुभ संकेत देइथाए तो केते गुड़िक आमको अशुभ संकेत देइथाए। सेथि मध्यरु किछि एपरि शुभ संकेत थाए जहा आम जीवन में धन लाभ एवं सुख शांति समृद्धि आसीबार आपनकु संकेत देइथाए। ताहाले आजिर एही वीडियो रे आमे आपनकु सेही 21 संकेत विषय रे कहिबाकू जाउछु। जदि सेही 21 संकेत मध्यमरु आपनकु भी किछि संकेत मिली थाए ताहाले आपण जानि नियंतु कि आपनकर खराब समय शेष हेबाकू जाउछि एवं आपनकर भल समय आरंभ हेबाकू जाउछि। ताहाले चालंतु जानिबा सेही 21 संकेत बाबदरे। प्रथम संकेतटी हेउछि आपण माने जानिछंती झाड़ू को माँ लक्ष्मी प्रतीक भाव मना जाइथाए। तेबे आपण जदि जेकोसी काम रे बाहर को जाउछंती ओ गला बेले आपण रास्ता रे देखुछंती जे कोनोसी व्यक्ति बा महिला रास्ता रे झाड़ू लगाउछंती तेबे आपण एहा बुझी जिवे जे आपण को माता लक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्ति हेबाकू जाउछि। आपण को धन लाभ हेबार सहित आपणकर पारिवारिक सुख शांति मध्य प्राप्ति हेबाकू जाउछि। द्वितीय संकेतटी होउछि आपण आपणको गृह रे कोनसी स्थान रे एका सहित 3टी झिटिपिटी देखुछंती तेबे एहा आपनकु धन प्राप्ति हेबार संकेत देइथाए। आपनको गृह रे सुख शांति एवं धन संपत्ति वृद्धि हेबार आपनकु संकेत मिलिथाए। जदि एहा आपण दीपावली दिन तुलसी गछ मूल रे गोटिए झिटिपिटी देखा जाए ताहाले एहा आपनको पई अत्यंत शुभ बोली मना जाइथाए। किंतु गोटिए रु अधिक झिटिपिटी जदि आपनकर तुलसी गछ मूल रे देखा जाउछंती तेबे एहा आपनकर भविष्यत रे अशुभ संकेत प्रदान करिथाए। तृतीय संकेतटी होउछि जदि आपण कोनोसी जगह को जाउछंती आपण देखुछंती सहल सिंगार करुथिबा नुआ बहुटी आपण को देखा दिए ताहाले आपण बुझी जिवे कि आपनक सहित किछि भलो बा शुभ हेबाकू जाउछि। एवं खास करी जदि गुरुवार दिन आपण बाहर को जीवा समय रे देखुछंती जे जने कुआरी कन्याटी हलदिया वस्त्र पिंधिछि आपण एहा बुझी जिवे जे आपण को धन लाभ हेबार संकेत मिलिछि। चतुर्थ संकेतटी होउछि जदि महिला मानकर बाम हाथ एवं पुरुष मानकर डाहाण हाथ हठात कुंडेइबाकू लागे ताहले एहा धनर आगमन हेबार संकेत मिलिथाए। पंचम संकेतटी होउछि आमे समस्ते बिलेईर कांदिबाकू अशुभ मानि थाउ मात्र जदि कोनसी व्यक्तिंक घरे बा गृह रे बिलेई तार पिला को जन्म देई थाए तेबे यह अत्यंत शुभ संकेत होइथाए एवं सेही घर को अति शीघ्र माता लक्ष्मी आगमन होइथाए और सेही घर माता लक्ष्मी स्थायी रूपे वास करिथांती जहा फल रे सेही घरर व्यक्तिंकर धन धान्य और सुख शांति समृद्धि वृद्धि होइथाए। तो संकेतटी होउछि आम सामुद्रिक शास्त्र अनुसार आम शरीर किछि अंग डेइबा मध्य आमको शुभ संकेत देइथाए। जदि आपणकर पूरा बाम पट मझिरे डेइला भड़िया लगे तो आपण जानि जिवे जे आपणकर केउठु धन प्राप्ति हेबाकू जाउछि। सहित जदि आपनकु एपरि लागे कि आपनकर दुई गाल एका सहित डेइला भड़िया लागुछि ताहले एहा मध्य धन लाभर संकेत प्रदान करिथाए। सप्तम संकेतटी होउछि जेहु गृह को माता लक्ष्मींकर आगमन हेबाकू जाउथाए सेही घरर व्यक्ति मानकर खाद्य खाइबा अभ्यास बदली जाइथाए। सेमानंकु खाद्य खाइबा एवं पीबार रंग ढंग मध्य बदली जाइथाए। सेमाने अल्प खाद्य खाइबाकू लागिथांती एवं परिवारर सदस्य मानक मध्य रे भल पाइबार मध्य वृद्धि होइथाए एवं सेही घरर सदस्य माने धीरे धीरे मद आमिष ठारू मध्य दूरता रखिथांती। अष्टम संकेतटी होउछि जेतेबेले कोनोसी व्यक्तिर समय बदलिबाकू जाउथाए तांकर भल समय आसीबाकू जाउथाए सेतेबेले सकाळ समय रे जदि आपनकु भल स्वप्न आसीथाए जेपरि देवी देवतांकर बरगछ अश्वत्थ गछ जंगल पहाड़
ଓ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଯଦି ଏହି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ନବମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଦୁଇ ମୁହିଁଆ ସାପ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ମୁହିଁଆ ସାପକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସଂକେତଟି ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ବା ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଥାଏ, ଧନ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ଯେତେ ଗଛଲତା ଥାଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ହରାଭରା ଦେଖିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫଳ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ କଦଳୀ ଗଛରେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କି ସେହି ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯାଉଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଶୁଆ ଆସିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ଶୁଆକୁ ଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଘରକୁ ହଠାତ୍ ଶୁଆ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। 12 ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅଚାନକ ଧଳା ପାରା ଆସିଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। 13 ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଗଣାରେ କବାଟରେ ବା ଘରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଧଳା ଧଳା ନିମ୍ବ ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। 14 ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀର ବା ଚଢ଼େଇର ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଏ ତେବେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 15 ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ବା ଘରର ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହାମାରଡ଼ି କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଧନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଶୁଭ ଫଳକୁ ଅଧିକ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଗୋମାତାଙ୍କୁ କଦଳୀ ବା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫଳରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପେଚାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ପେଚା ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। 17 କଇଁଚକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। କଇଁଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଇଁଚର ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଇଁଚ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। କଇଁଚ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। 18 ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବା ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ମୁଦ୍ରା ବା ପଇସା ଏବଂ 4 ଟିକିଆ ବେଲପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କରି ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟର ତାଲାର ଚାବି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଖୋଲି ପାରିଥାଏ। 19 ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଆଖୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି କୁକୁରଟି ପାଟିରେ ରୁଟି ଧରି ଦୌଡୁଥାଏ ତାହେଲେ ଏହା ନୂଆ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 20 ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆପେ ଆପେ ଅରଖ ଗଛ ଉଠିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। 21 ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 21ଟି ସଂକେତ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଗୃହକୁ ଆଗମନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।
आम चैनल जदि नुआ आसिछंती ताहले निहाती चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं पाखरे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखिबे।